ٹر جاواں گے شہر مدینے انشاءاللہ ٹر جاواں گے شہر مدینے انشاءاللہ ٹر جاواں گے شہر مدینے سکھ پاواں گے شہر مدینے جانا مدینے ہاتھ اٹھائے ٹر جاواں گے انشاءاللہ ٹر جاواں گے شہر مدینے ان جوگا میں تھے نہیں سا 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 لے گئی میں نو نات مدینے لے گئی میں نو نات مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے انشاءاللہ ٹر جاواں گے شہر مدینے جا کے مدینے مڑ نہیں آنا جا کے مدینے مڑ نہیں آنا مر جاواں گے شہر مدینے مر جاواں گے شہر مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے تنویر صاحب اچھا میری منظوری ہو گئی ہے یہ انہوں طرفوں پڑھنا ہے التجائیہ اشعار میں آقا صد لے مدینے انت ٹر گئے کلے سفینے انت صد لے سب نو مدینے انت صد لے سب نو مدینے یہ صد لے سب نو مدینے یہ صد لے سب نو مدینے انت صد لے اسے مدینے اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 اللہ جہان دے والی دو جہان دے والی آپ دا رتبہ ہے عالی آپ دی شان نرالی آپ دی کملی ہے کالی میں تیرے در دا سوالی آقا میں تیرے در دا سوالی 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 میں تیرے در دا اس گلی کا گدا مانگتے تاج دیتے ہیں تیرے دردا سوالی میں تیرے دردا سوالی میں تیرے دردا سوالی میں تیرے دردا سوالی میں نہیں جانا خالی اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ اے زیارت دا تے دل وچ خوف تاری یہ بڑا چاڑ اے زیارت دا تے دل وچ خوف تاری رسول اللہ
भरने वाले, इसके सारी सुर तैयार करने वाले मोहतरम मोहम्मद साबिर सरदार साहब। ए नात बल्कि बड़ियां नातां यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते सन। अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात च बुलंदी अता फरमाए। बड़ा सफर किया मैं उन्होंने नाल, लेकिन ए रंग जिहड़ा हुण बच्चा पढ़ रहा है ना, ये उन्होंने रंग है। तो कितने खुश नसीब ने कि किते वेखण तो पहले मर न जावां या रसूल अल्लाह। तो इंतकाल तो पहलों मदीने हो गया है। करबला मोहल्ला, नजफ अशरफ, काजमैन, बगदाद शरीफ, मशहद शरीफ, फिर गए ने मदीना पाक। तो फैली और अल्हम्दुलिल्लाह साइयां ने कबूल किया है। अजरा मेरा दिल करता है कि ए दो शेर सबर सरदार साहब वास्ते पढ़े जान। अल्लाह ने दर्जात च बुलंदी अता फरमाए। बैठा जा या रसूल अल्लाह। कमली वाले मदीने वाले बड़ा चाहे ज़ियारत दा